Hi, I'm Hansel from section BTUV1, and for this video, we are again tasked to solve another problem involving inverse Z transform. We have the problem, find the inverse Z transform of the following function x of z equal 1 over the quantity of 1 minus z raised to negative 1 times 1 minus 0.5 z raised to negative 1. First thing to do is to evaluate or assess our given function. Since atong given function is na siya negative exponents atong denominator, we will first simplify those things. So, pag simplify nato kaning z raised to negative 1 can be written as 1 over z, and so as to the second term or second z raised to negative 1, 0.5 times z raised to negative 1 is just equal to 0.5 over z. Then do the operation. We have the LCD here, z. So z times 1 minus 1 is just equal to z minus 1. And here is z times 1 minus 0.5 is z minus 0.5. So, muna ni siya ang equal ang nila. Then, since kani siya is pwede natin na siya masulat as z squared, right? Z squared, z minus 1 times z minus 0.5. Ato lang na siya ang z squared atong ibal is sa babaw, sa numerator. So, ang mahitabuan na niya is this one. Z squared over z minus 1, quantity of z minus 1 multiplied to the quantity of z minus 0.5. Since that is z squared, so we will proceed to the partial fraction. If na numerator nga, if ang atong numerator is squared, we will proceed to the partial fraction. And the first thing to do in partial fraction is to divide both sides by z. So, pag divide na to sa both sides by z, so na siya z diri no, ang katong z squared diri is z na lang mabilin. Right? And then, ang kaning according to the partial fraction, so ato na siya murag i-divide na siya kaninga denominator o kaninga denominator. So, with the unknown coefficients of a and b. So, mag-start ta sa pag-solve sa a. Sa pag-solve sa a, ato na siyang i-multiply both sides by z minus 1. Nganong z minus 1? In partial fraction, kung unsay naadri ang denominator, mo atong i-times. Kay para mabili na lang, pag times ana, mabili na lang is ang a. Since ang atong a, ang value sa a ang atong gipangita. So, mo na siya. Then, mo na siya ang atong operation. Quantity of z minus 1 times x of z over z. So, pag times na to diri z minus 1 sa kaning x of z over z, ang mabilin is z over z minus 0.5, right? So, z over z minus 0.5. Nganong naman ni z is equal to 1? Muna siyang atong i-substitute later. Nganong 1 man? Kaya atong pole diri or atong, pag ato na siyang equate to 0, ang mga pa-0 ana is equal to 1. Z is equal to 1. So, pag after this one, after ani, pag multiply adto, ato na i-substitute ang value sa z. So, pag substitute sa value sa z, kani siya ma-1 na siya, kani ma-1 is equal to 2. So, atong a is equal to 2. Next is solve for b. Same ra gihapon ng process. We just have to multiply. Unsa na pud atong i-multiply sa b? Ang atong i-multiply sa b is ang iyang atong i-multiply diri nga part pag mag-solve sa b kay iyang denominator nga z minus 0.5. Kay para pag multiply na sila, ma-cancel naman yung denominator sa b, so ang b na lang mao'y mabilin. So pag multiply pud nimo diri I'm sorry. Pag multiply nimo diri sa x of z over z is ma-cancel ang z minus 0.5, right? So ang mabilin nga part is kanina lang. So, z over z minus 1. Then, ang atong z na diri kung unsay value sa z, kung ato na siyang i-equate sa 0. So, z is equal to 0.5.
So, same process ra gyapon sa pagpangita sa A, ato na i-substitute ang value sa Z, which is 0.5. So, our B here is equal to -1. Since natin value sa A of B, so ang ato ang forma na sa to ang equation karon is x of z over z equal our A diri ang our B. So, our A is 2 and our B is -1. And then, copy their corresponding denominators. Then after that, if we were going to multiply na naman both sides by z to get rid of katong z diri and para makakuha tag mga z sa numerator. Kaya useful na sila para makita tag ka-pair nila sa z transform table. So, pag multiply nila mo na ang mahitabo. So, ang ato ang inverse z transform na dayon is x of n is equal to the inverse z transform of the first term minus, okay, minus man diri the inverse z transform of the second term, which is z over z minus 0.5. Remember, in our z transform table, kung naatay az over z minus 1, just kani z minus 1, ang iyahang ka-pair, iyang inverse z transform is just equal to a u of n. And here, since natay z over z minus a ni siya kay constant man, 0.5, so mag-follow siya, yung ka-pair is a raised to n u of n. Thus, ang ato na dayong inverse z transform, ato lang i-plug in nga form. So, ang atong a here, ang atong a kay 2. So, mahimo na ni siyang 2. So, mo na siya 2 u of n minus ang atong a na po diri is 0.5. So, kani 0.5 na siya, kani 0.5 at ibutang diri. So, ang a na to is 0.5 raised to n u of n. Therefore, ang ato ang inverse z transform sa atong given function is just equal to this naka-box nga equation. So, x of n, inverse z transform is equal to 2u of n minus 0.5 raised to n u of n. That's all for this video. I hope you learned something. Thank you and see you in the next one.